स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। हांव पद्मजा नाईक, बेतींग हांगासरले रहिवासी। तर आमी स्वामी महाराजांची मूर्ती जी आसा ती कुडाळ हांगासरल्यान घेवन येयल्या। ही मूर्ती 9 धातूची आसा, जितून गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, झिंक, मागीर पर्ल्स आसा, तशेंच बाकीचे धातू आसा। तर ही आतां 14 तारखेच्यान आमी हेची फूल नॉर्थ गोवान मिरवणूक काडलेली। आतां आमी बोडगेश्वर मंदिरा कडल्यान आमी आतां नाचत गाजत स्वामींका बेतीन हांगासर मठान व्हरतली। आनी तेच्या मागीर 22 तारखेच्यान स्थापना सुरू जातली। तर मेन स्थापनाचो दीस आसा तो 26 तारीख। तर सगळ्या जाणांनी तुमी येवचे। श्री स्वामी समर्थ। हांव यश हळदणकर, बेतीम स्वामी समर्थ मठांसून एक कार्यकर्ता। तर आमचे जे स्वामी मठ जाता बेतीन, तर ही ते मूर्ती आमची भव्य अशी मूर्ती आमी हेजी मिरवणूक काडल्या स्वामी समर्थ मठ गावडे काकाचे कुडाळसून। आतां ही मूर्ती आयज आमी बोडगेश्वर संस्थानांसून ही आमचो लास्ट मुक्काम हांगासरल्यान आमी मठान वयतले। थंयसरल्यान 26 तारखेक स्थापना आसा। तेज्या पुर्वी आयच्यान म्हणजे आयज स्थापना जावन 22 तारखेकसून वेगवेगळे प्रकारचे कार्यक्रम आसा। तितून सकाळच्या दरम्यान सगल्यो पुजा आसा। सांजच्या टायमाचेर जितले सांस्कृतीक जे आमचे इव्हेंट्स आसा ते सगळे सांजचे आसा, जशे की फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा, जावन 24 तारीख ब्रह्मांड नायक नाटक आसा। तितून श्री अक्षय मुडवडकर जे फेमस एक्टर आसा आमचे जे श्री स्वामी समर्थ कलर्स मराठीचेर जे येताले तेजे एक्टर जे आसा ते गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आसा त्या दिवशी। आनी 26 तारखेक जे लास्ट दीस आसा ते दिसा स्वामींची प्राण प्रतिश्ठा आसा। ते दिसा मागता हांव सगळे म्हाज्या गोंयकार भाव भयणांक की सगळ्या जाणांनी येवचे मोठ्या संख्यान आनी स्वामींचे आशिर्वाद घेवचो। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ मूर्ती बेतीन स्थापन जावपाचें आसा आनी आयज ही रथ जी आसा ती म्हापशा पावलेली आसा। ऑन बिहाफ ऑफ प्रत्येक म्हापशेकार एंड बीइंग द MLA, I welcome this entire procession where पूर्ण बार्देस भोंवतले ऑल द वे टील बेती। प्रत्येक देवळा भितर सगळे कडेन वचोन प्रत्येक मतदारसंघा भितर भोंवन ही थंय पावतली। 22 ते 26 तारीख मेरेन हो कार्यक्रम जावन आसा। सो हांव विनंती करता प्रत्येक आमचे गोंयची जनता जी आसा तेंच्यांनी येवन थंय सपोर्ट करचें आनी तेंचो ह्या कार्यक्रमाचो मोग आनी सगळ्यांचो आशिर्वाद तेंचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसचो।